मिटाकर सदाकत बताया, कुफ्र को मिटाकर सदाकत बुलाया। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना, इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा, 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 रब्बि ज़िदनी इल्मा। সবাই জবান খুলে পড়েন আমিন। আলহামদুলিল্লাহ। হযরত শাহ সুন্দর রহমতুল্লাহি আলাইহি আরবিয়া ইসলামিয়া মাদ্রাসা পীরের বাজার শাহপরান সিলেটের 40তম বার্ষিক ইসলামী মহাসম্মেলনে আজকে